Bonjour à tous, cette vidéo موجهة les élèves du collège, première année, deuxième année et troisième année, ainsi que les élèves du tronc commun. Alors, le nom de la vidéo est les temps du récit. Alors, il y a deux temps, le passé simple, l'imparfait. Donc, les deux temps, les temps du récit. إذا إمتى كنستعملوا le passé simple ou إمتى كنستعملوا l'imparfait. Donc, le passé simple, كنستعملوا فاش كتكون عندنا une action brève ou la ponctuelle. Une action brève ou ponctuelle. يعني واحد لاكسيون اللي كتكون قصيره وكدوز دغيا وفجاه في الزمن. وعاوتاني كيتستعمل فاش كتكون عندنا اون اكسيون اكومبلي، يعني واحد لاكسيون اللي دغيا كتسالي كتوقع ودغيا كتسالي. ندوزو لامبارفي. لامبارفي كيتستعمل في لابيتود ou la répétition. La répétition. Alors, l'habitude et la répétition. يعني في العادة والتكرار، وكيتستعمل aussi في la description. دونك هادشي فاش كنستعملو l'imparfait. كنستعملوه l'habitude et la répétition، العادة والتكرار et la description الوصف. Maintenant, on va faire un exercice. Donc هنايا في هاد التمرين قالوا لنا conjugue le verbe entre parenthèses le temps qui convient. Donc هنايا غنقراو لا phrase وغنشوفوا واش غادي نستعملوا le passé simple اولا غنستعملوا l'imparfait. La première phrase: Marie avoir de grands yeux bleus. Donc هنايا شنو عندنا في هاد لا phrase؟ كنديروا la description، كنوصفوا في هاد ماري، كنوصفوا زعما كنعطوا une description. عندها de grands yeux bleus. Donc avoir فاش غادي نصرفوا؟ قلنا la description كتكون مع l'imparfait. Donc avoir نصرفوا في l'imparfait. Donc نديروا Marie avait A-I-T. Bien. Deuxième la deuxième phrase. Elle lire tous les jours un livre. شنو عندنا ثاني هنا؟ عندنا tous les jours. هاد l'expression على ماذا تدل؟ كتدل على l'habitude. و l'habitude قلنا كتستعمل مع l'imparfait. Alors le verbe lire غادي نصرفوه l'imparfait. Elle lisait. Voilà. La troisième phrase. Soudainement, elle, attendons le verbe disparaître de la maison. هنا شنو عندنا في هاد لا phrase؟ عندنا cette expression soudainement يعني فجأة، شي حاجة اللي كتوقع فجأة. دونك شنو غنستعملو هنا في هاد لا phrase؟ On va utiliser le passé simple. Et c'est une action اللي bref ou ponctuelle كتوقع فجأة. Donc le verbe disparaître غادي نصرفوه le passé simple. Donc elle disparut. Elle disparut de la maison. Alors la dernière phrase, elle, le verbe tomber dans la rue. هنايا هاد l'action ديال السقوط، action du verbe tomber غادي توقع ولكن دغيا غادي تسالي. Donc c'est une action accomplie، دغيا غادي تسالي. ما يمكنش تبقى مستمره ديك لاكسيون ديال السقوط تبقى مستمره مده طويله في الزمن. دونك هاد لو سوجي، هاد لا بيرسون كي ا طومبي، دونك غادي تبقى زعما طايحه غير ان بو دو طون، ابري غادي تسالي هذيك لاكسيون. دونك فاش غادي نصرفوا هاد لو فيرب؟ غادي نصرفوه لو باسي سامبل. elle tomba à la fin a tomba. Donc voilà, هذا هو le cours. J'espère que c'était clair et bon courage.